cercle saba secret de tora sisan o ye nyere ka secret din to se ko fo bo wori doron de katimi voilà folo idée yalla nya fo ko harama de nyere ko na puissance be nyo fo ko di hal ni kafir da be wala te hal mushriku abe wala te munabe parce que harama de do mais begando ay mais hali begando be puissance bula sa do be na ba fe ka konomina abi bulo korta ka kono fleka bula kono be na dron anya be romina ni kono duna kono be to ka mumla se ka tatuni abe munumul kan ka bin sa be na mina puissance be hali begando la donc ko fen haqiqa dugolendo an kana tamper di sanfila na dungodo be kan kan wuli kata sanfila mununa ibi shikeiti haqiqa ya abada ta yorla karamo be tani profond na jukorla la nimbe ji jukora no ni baji dro fen di ba jukorla la o saube safurlay jego be no balenu be no fen chamande be a dugolendo ba jukorla la tuma dola kelen bi i yoroni doni bo sanfia uta o mimbe jukorla o de ka chamin ba yerla bo fen haqiqa dugolendo oka ikana tay shibe perdi mimbe tani sanfela la merci ko kuma bolo ke tande isenke fari ko sanfela non fen sababi esprit cœur âme tay wol dugolendo i parti min dugolembe wode be sile obil ode bilase dugolen fi no bateni i parti mbe keneka obilase zahir de ma mimbe keneka enti haqiqa i parti min dogolembe wode bila se haqiqa dogolemma ni be ala nyini ala dogolendo i parti min dogolembe e bode ke ka ala nyini aklima kuma gorla de dogolembe ke ka dogolen nyini kene mala be ke ka san kene mala nyini ala puissance abal kafir la ambe sinola ambe nyoko kele bala dungodo ni ntenyaga ni kafiriya ni nteddaga dungodo mankans la mon yokonche kasro farajo be kankan ka qur'ane sekero nyini ka ala kira ka kuma kan sekero nyini ka ta baraka nae utake ni ala kira to utake ni qur'ane to ubita pratique de ke si sa ube mo kra puissance be haramadina ube hal demsenu kra la livre be bolo ya na akli jige juma de araba mi ben tenami ben ale ebe akili jigin ka photo bokana demseni cinni aba nya bo so fourchette la qui concentré ka fourchette jenge demseni cinni ha obu karala de qui concentré fourchette la ka jenge dobe bo bushi mene ki nya bo so la que puissance bla ka fa ambe sunu la sika de chike dungu du manga ni puissance do de anya ni karane passi bin be ele konay abe français ka livre kono abe mbole ha arab la ma bien français ma bien français man yire meno de bonara sona tele be akili jingde anga seka boka jayira wala dem seni cinini aw ba ya ba nya bo so fourchette la ka jinge c'est la médon voilà bon 600 ñoo defo kamle ni ye nko nimbela jele ni kalonde nimbe shitani ka barade e jonni harama de nyerda kile pisasi mu fleka foni jonni adala kine sira mun be tamane shakara ko aywa ka lumière temiti min fega na wurru jonni ni bela jelen pisasi da harama de kono ko alate ngi be ker ni be kunye ka ide la se ker de kono ide kala temi katimina sira de fa wurru fo ka sina se rola o iti tlendro ka to yoro madron wa o fana loni be kasari matani ko do fa non bi concentrer do ka Allahu fo ka fo nyen disku nyasila ibe tarkiz ke ibe a puissance bouillant Allah ber no fe Allah andi be nyon kay nyabe nasano Allah nene be nyon kay nyabe nasano ambe nyon kan Allah ni fay fleni ala adima ala ni fay ndima o kana tunga gundo be poy koy anta tuti nya poy ni ma nyo tuma do ngobe to ka nyina de do nya foye ha ibi tlama drabana ko kwale kale ken kisirabi ngo ala bi fe na jona et puis nani na yorola no tenit nya sore fatura ka ban ibe sani ka ibe ta jahannama katika ko to femere bulu ere ka pisa ni baro ka itora la
parce que ya bo ala bulu ala de puissance dima wasa ka puissance c'est aller là ala de puissance dima wasa ka ya c'est aller là parce que puissance sursu ya aller de e ka puissance bo aller de yoro ala de wele e ma yo adam la ko iyyaka na'budu e o de fle fol fol ñew ka basé yere ka iyyaka na'budu yaay abinna sanno olu ma haloye parce que olu ma blaw kunna ko puissance be harama de ko ko be ka besoin sabakana olu mo fana fo karande wonye olu ko dro ka bena abena chugodi fen de ba nati abena yere mawa fen de ba nati ala bo umadim son karola nimbe nu yin me endu jamana nu ka wala o yere bana ko fo ja ko me malaya e me aw be fen abena munde ba nati ayo fukara ne wonye puissance mbi ko no di ba samakana bo ala tana yodi ala ko non puissance mborane de yoro mondu yere bene de abeda otma puissance nyaadi ma wasay ka yasi nedila otma iba fo de ya allah an ala kira ko al ihsan ala baru chogo yere be min ka bo abe an ta'budallaha ika allahu batu ka annaka tarahu ina fuinya bala ni dusukun olu betani ko nunye ka tla kana servola ka nimbe kun dusukun de itlen dron kata patron ma kilenya de bensa ere kilenye dusukun kilenye mimbe wele allah kilende do kilenya de be embe ala wele kile dusukun kilenye e be mi wele la ko tigi refana kilende kul huwa allah ahad amma ban sira so meteni opita compliqué ci ko di kata yen fa donta muno tanda bon nek ne différent de benir parce que hadi soufi kramo ba do fona be ko fana kata sira la o fona be la ilaha illa fo ka keta o ba o lu takaterende o lu ala nyini di hadi min ka gele ye mouvement mun ko to ko jugu yede e be jonde wele la lo te bena sira mun tama wasaka idila seker la o te haramu yi malaw ko may fam hal nakara chugo damantanga besira do tama wasa kanka ide renforcer akatemi akatase fuker kono si ça ibe il be jonde wele la ko kay hajutla abana c'est tout allah abana ni ala jinako ikafiri yara ni ala yere kun ikafiri yara mais ni ala yere kun ka fa ala dia puissance dimma otma ala kele mbe ala tanu mbe fense man yere ka puissance ya sega ala makafiri tala tuni ala de puissance dimma bake ala yi wari dima mi wari mo duma ala di war da tigima mais ala yi ya dima mbadi problème bandaw mais ala etere ne ka wari ina fo qarona fo chukumi o kama ko ganna fo ba denya e ya soro chukudi akuma inma utituhu ala ilmin indi inma utituhu kan na fo ba demi na yaud bari ban wa inma fatihahu na fo clé gansan clé droit clé كفر ترى كفر كلو غانسان وإن مفاتيحه أكلو غانسان لتنوء بالأصبع نيالا جمع كولا كاكجو كاكومي فالي كولا ولا هذا مديون كولا بالأصبع جمع كرو كاكي بوريك الله كورا أبي غريان كولا كلي غانسان درون كين سوتشودي قارون أكو إنما أوتيته على علم عندي نيني سورة نيرة كالوني دي نيرة يا مالي دانجي بياندي ني كون نيرة درون على بكلي ni ko ni de donde ibi kanya na maya benya si alala o donde kadai kanan yere fuy la ka fone de ninke ndi ala kra adanya ala kra muhammad sallallahu alaihi wasallam alam be kun tigi beka aywa annabi baye patron ba abe alalo katimi beka dondo la una na ko bena nyininka akwai nasirin be jabi dauma wa yasalunaka anir ruhi wa bena muhammad bena nyininka nika kula قل الروح من امر ربي ويالا كراني نكا نيكا كولا اني كيشون فلا نيونا الا كراكو ما وبتا سيني او بينا اوكرو اكورو اكلين سيغا جابي دي ابا لو مي من جابي توي كو الله do akanga ni yakojugu tewo ay ta sina ko na be jabi dawma ay re balon sega jabi di parce que mi na jabi di mo to ala no jabi di sega o tewa mi halo yira ala ya jirabi ajiraki ala ya qur'ana jigi ala kira muhammadu kan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha allah corrigez nana patron bay refe wala taqulana kanafu li shay'in fayda matuni inni fa'ilun dhalika gadan sini mena ninke ka faita kana sini mena ninke muhammadu ikana fatu abada illa an yasha allah fi kafuni ala sunna tiba foga kunya si ala ladi ay fi kanya si ala ka fembe allah aforo yede
ne ngati woda do nyini soro ngam plan et puis forlan don tara karande non Allah